So hello, good afternoon people. So after our Simala and Safari guys, I'm here in Danao. So I gonna pick up my sister here because she's working around here in Danao. So we gonna go roaming around in the city together today. So after 3 times na uwi ako ng Pilipinas, finally magbi-meet up kami this time kasi she's always on duty every time na mag-vacation ako ng Philippines. Wala siyang holiday. Hi, my little sister! Finally! Finally! Unsa bang oras sa imong duty, ugma? Alas 6 sa gabi, nagpa-night shift ko. Alas 6 sa gabi? Wa ba patugti na reply ra to. Agoy. Sabat ra tayo naman sa ikaw ba namo ning bali. Meet my sister. Sana all sexy. Sana all sexy. Kamu yung mata dito. Ting out naman sa mga kwan, imong classmate. Ha? Bitsumet. Ikaw kauban trabaho. Workmates. Oh, ba? Diri yung trabaho. Dira. Asa man Dito to dito diha gate 1. Asa man gate 1, gate 2. Kita ito. So, here we are. Gaisano Country Mall. Bahala na eh. Night ni mo dia ang sawi nagkaadla maglaag-laag ra baka. Muli ra ang mato, pareho ra ang kwarto ka. Ganto kay 2,000 ang kwarto dato. So we gonna go to Tap, guys. Tap Cebu. So makita yung buong Pili nga na pagputari mo. sa babago pandemic. Mag-oram lagi ko ano, gigilubit mo na. So hello guys, hello everybody. We are here in Temple of Leah with my youngest sister guys. Twinny colors, sisters colors, pink. So here we are. So let's go roaming around here. Let's see. Oh, may nagpalupad ng drone. Alright, so here we are. To look at the view around here. Let's start here. So we'll see. So makikita mo na yung buong Cebu downstairs. Look at the parking ganito. Abi kog Temple of Leah ta maguna. Temple of Leah bitaw ni. Sit ka lang tap. Pwede naman po tulad ito magkuhan. Doon naman lang. So, here we are. Kaya ko nila ranin. Magnegosyo ba no? Here we are. So look at this. Mag-picture ta diri be, mag-timer spot ko diri be. So, hello guys, hello everyone. So, we are here in Temple of Leah in Cebu, guys. Okay. This is my third stop not today. Oh, because I was been already in Simala, and then I was been already in Cebu Safari, and then this is my third stop here today. Is Temple of Leah. So, diba? This is part of my whole day tour in Cebu. It's Temple of Leah. So, we gonna go around
here. Look at the view. This is the view around here. See, you can see Star in Cebu. So here we are, guys. I'm with my sister here. So look at this. My sister is here. My beautiful sister. Sana all sexy. Kasing sexy ko yan noon. Ngayon, oversized na ako. So hello guys, we are here in Temple of Leia of Cebu, Lahug. So here we are. I'm with my sister, guys. So finally I catch up my sister because every time I come home here in Philippines, she have duty and work. So I'm here. Here we are. Sige, dito passion dito kaya wala, video na ako eh. Okay. So here we are. Wow, ganda ng ano oh. Old ano niya, ganda ng ano nila. Oh. Wow. Moni siya. Mama niya Ilin. Ha? Artista ba? Moni mama ni ila din eh. Ilin Adar na ba? Oh, ila din ni Ellen. Moni yang mama? Wapa lagi oh. Oh, diri oh, naon din niya oh. Oh, kaya may mukha niya kasi sa kwantar oh. So, oh, ang ganda ng gamit. Oh, oh, diba? Collection. So, oh, tanawa rin, oh. Uy. Tanawa ni kinsa ni mga bata, ah. Oh. Kanaw mo lang isipan mo na kabata. Oh, wow. Uy, ang ganda ng mga jar. Look at the jar. Oh. Oh. Naghanagod nila og jar. Kanais ba pud ani nila? Ano na lang. Oh. Ilahan ng tempon. Queensland, ilahan mo na. Dato na gani na sila, magtrabaho pa gani. Sige.
Ito sila collection. Ay, di na mabutang dito. Butangan na nila nag-temple. Beautiful jar. Hindi na good madtuan. Hindi na. O gabiin na. O wa na. Sarado na. O magdali na ta diri. Aron human na ta diri. And then move na tayo sa... Sana, panghatag na lang ni sa tuwa. Buak na rin sa mga bata. Gikuanan para dito sa dlan na kay lingkuran. Collection. Ano collection nila mo? Kini mga jar, nice kaayo oh. Look. But don't touch. Halima sa Oh, daghan sila lamisa diri on dapita. Unsa man ni? Lamisa? Ambot unsa ni mga kon. Mga Pinagamag tayo naku kailag unsa na. Mo ni ang mga magpapa o unsa man lolong lola. Yung mama ko. Nang wala ning balong liwat. Sana og guwapa. Oh, nakasakay na ka diri day ikaw. Totoo kong amo. Oo na, oo. Pajero in service na. Pajero ko man to medyo kuan sa una. So, welcome to Top of Cebu, guys. Entrance here is 250 at 100 each. And then, ang parking is 100. Oh na, mali. 50 lang ang parking. 100 ang entrance. So, Do ato ko parking dito sa ubos gaw. Na ilang parking area dito. asa? Dito parking area nila. Ihatod ra mo na 4 wheels na katong mubo siguro ba? Aha. Ihatod ra mo ngadto. Okay. Hmm. Malibot kami. May pod may dugay ari na. Kay aron di ta kagabian kayo. Here we are. Yeah. So, we are in top. So, here we are again. So, so we got stamp, and then here we are. Huh? Huh? Taps. So here we are. Nano siya tap dito sa hagdanan. Ano na dito restaurant? Ha? Dere, oo.
So may mga ano dito guys. Live band. Huh? May mga restaurant na rin dito. So oh, this is the top. You can see the Cebu. Okay. May signal diri man nang. Ambot nga naman stop, nga tani signal. Ano ra boy signal? There we are in the top of Cebu. Oh. Kita mo yung buong Cebu. Diba? Ganda ng kita yung mga dahon. Here we are in the top of Cebu. Look at that. So o diba? O yan, siga ng ilaw na. May ilaw pala kami. Nagdoon din ano? Ha? May cinematic. Nagbra pa ka, di makuha ko bra-bra. Karoon ako nagbra. Tarungon kay mahugay, way kasangitan. Pasangit, alanganin. Alanganin. So, wala may gihatag. Kataas. Kataas ba po doon? Hindi ko siya kuhaan. Ano, makaabot pa ka sa yan, gamay batas mo nga nila. Okay, nag-sunset. Viewing sunset. Kita ni mo ang Tibok Cebu dito sa tops of Cebu. Pumunta na sa Google. Kaya bawa na sa Google. Ma'am, gano'n kayo pataas yun. Okay. Yo. Ayan, garay. Posing. Char. Nakuha sa kagabil. Ikot na nga dito pa to ang mga kwande. Pag-ikot na diha be karon ikaw na. Oh, so daghang kay diring tao guys. Daghang kay people around here. Di aga kong sister nga nag-modeling. So ansa man maround pa ta or Mapicture sila signature. Oh. Mabaw. Asa ka na gulo dito? Umakasaka ta. Restaurant mo siguro na sa taas? Or amot lang, viewing deck. So, we'll see. Puntahan na yun. Nagtapilok bitaw. Ayan. Nagtapilok bitaw, mulag putang silbos-ubos. Dan, mag-goodbye good. Bawa di dyan sa botono niya, di lahat na, patag na. Oh.
are in the top of the world. Ay, bibe. Top of Cebu, top of the world. Lahi-lagi ugang number 3 akong ikuan, oh. Dapat magpantay ang yellow. Siya pardo ba ya siya gikan? Pardo. Pardo ba to yung giingon? Lolo Pinoy. Ah. Batik manggod na. So, thank you guys for watching. So, we gonna go eat dinner, guys. After our dinners, we gonna go somewhere, guys. Mayroon pa kami ibang pupuntahan mamaya. So, salamat, guys.